waine katika jamaa ya ndugu Theo Mpabuka, na mama yake ni jina lake Birate Chantal. Yani ni mtoto wa Theo Mpabuka na Chantal Birate. Alisomea masomo depuis 2000, yani tangu 2001 mpaka 2004. Alisoma école maternelle kukauta ILPG, na école primaire ni pale pale kukauta ILPG. Mu 2012 mpaka 2018 alifanya école secondaire pale kuma Metanoia, kisha akaenda kwa Institut Maendeleo. 2018 mpaka 2024 Steve alikuwa étudiant ku Université Libre de Kigali hapa Gisenyi, ndio kwenye alikuwa akisomea, na alitoka Mumwili akingali kwa masomo, bado alikuwa hayamaliza masomo ya universite. Steve aliweza kumwamini Mungu na akabatizwa mu 2016. 2016 ndio alibatizwa, na hivi anatoka Mumwili akiwa mwamini wa kanisa CFC. Alafu kutoka Mumwili alianza kugonjwa juma jana tu, akapata kikohozi, akaanza kutapika kidogo kidogo, akapelekwa kudawa huko, wakaona kama haiko kaya grave, wakamtibu, wakampa madawa, akarudi nyumbani wakisema wanampa rendezvous ya jana, donc rendezvous karibu ya hii semaine. Alafu jana asubuhi Steve akalamuka, alijua rendezvous iko, akaanza kusafisha gari ya baba yake kusudi waweze kutoka hospitali. Alikuwa akitembea, anamaliza kuisukura, meme kuiwasha, mkawaka, akatoka sasa akaenda mudushi. Kwenyeko mudushi akakawa mule. Baba yake akaanza kumita sasa, sababu sasa zilikuwa zinaenea za kwenda. Steve huko wapi? Akafikia tu sauti ya kusema niko napumua difficilement. Pumziki na nikatika, pumziki na nikatika. Alafu akambembeleza fungue mlango, akafungua mlango ya dushi. Wakati baba yake aliingia ndani, akamkuta anatetemeka sana. Walimchukua tu kuona hospitali yenye ilikuwa karibu ni Keshero. Wakaingia mugari, wakampeleka Keshero. Kufika tu pale ndio waliweza kutambua kama mtoto ametoka mwili. Ni hivyo ndugu Steve, yani mtoto yetu, ndugu yetu ametutangulia akiwa katika hali ya kushitusha tu watu, sababu hakuna mtu aligojea kuwa kwa yule wakati angeweza kutoka mwili. Mtu anatengeneza gari, anasafisha, anatoka anaenda kunawa, kwanza alichukua maji ya moto yeye peke kumbabula, akaenda mudushi, alishibebea maji yeye peke kitembea. Basi Mungu alipendezwa hivyo, na mule mudushi alikuwa kitapika damu na akaendelea kutapika mpaka kwa hospitali. Ni hivyo mtoto anaweza kuondoka. Basi maisha yake ni ile. Mungu apewe sifa kwa yeye amefanya, na tunawashukuru nyinyi wote kutusikia. Alafu kwa huyu wakati yenye inabaki sasa, kuna watu ambao waliomba kusema, yani babake mzazi atakuwa na neno la kusema. Mimi tutaanza kwa neno ya okay. Donc watoto wenyewe watasema ni babinamu yake, babinamu, bakaka, wote watasimama kwa umoja, kwa jumla ni watapanda representa wao mwenyewe atasema. Nasikia sasa hivi kama na bayomba nao watasema hivi, nao watafuata, na mwisho yake kutakuwa sasa baba mzazi ndio atasema, na kisha pale tutaweka maua, kisha maua tutaangalia mwili na tunaondoka tukutunaenda. Karibu babinamu, les cousins, les cousines. Tafadhali kwanza kwa kugomboa muda, uongozi wa kanisa wanaona kama ni vema wakati mnasimama na mnaleta pale maua, lakini ile kundi yenyewe kwanza inakuja, sasa mtakuja kusema mnaleta na maua yenu. Tafadhali
mwenye atasema kikaribia hapa au wakusema karibia hapa. Shalom. C'est avec une profonde douleur que nous avons appris le décès de notre très cher cousin, de notre très cher frère, Babouka Ishimasi. Sa disparition laisse un vide immense dans nos cœurs, car il était plus qu'un simple cousin, plus qu'un simple frère. Il était un ami, un confident, un rayon de lumière pour tous ceux qui croisaient son chemin. Ishim Mpabouka était une personne exceptionnelle, connue pour sa gentillesse et sa simplicité, toujours prêt à tendre la main à tous ceux dans les besoins. Il avait le don de répandre la joie et les bonnes humeurs autour de lui. Son sourire chaleureux et son attitude accueillante étaient contagieux. Il était impossible de ne pas sourire en étant à côté de lui. Très cher frère Steve, va en paix. Tu nous laisses un grand vide dans nos cœurs. Va en paix, Steve. Va en paix. Merci aussi d'avoir participé et d'avoir été là pour nous. Merci. Asante. Hapa tunaita sasa Bamuyomba na maua, kama walitayarisha maua wafike pale pale Bamuyomba, Bashanga wote pamoja msimame pale mbele, na representant atafika hapa kusema neno hili. Kama kuna mwenye atasema anaweza fika mahali hapa. Seigneur, vraiment pour la famille Bijaté, nous tenons d'abord à vous remercier, toutes et tous, de nous avoir tenu la main, d'avoir accompagné notre frère, notre grand frère, notre beau-frère, Théo Mpabouka, pendant ces durs moments. En effet, notre fils, notre neveu, Steve, nous l'avons vu actif, très actif, lorsque nous avons perdu notre frère il y a 4 mois, donc à partir du 30 août 2023, 6 jours après, 7, 9 comme ça, donc pendant la période de deuil, il nous a aidés, il nous a assistés, en tout cas il a veillé avec nous presque chaque jour. Alors, une surprise avec Steve, c'est quoi? Il est vrai que la Bible nous dit, même les pasteurs, les révérends docteurs ici derrière moi, vont vous dire que personne ne peut savoir les jours où il va quitter cette terre. Cependant, la Bible nous dit aussi qu'il faut toujours être prêt. Alors, quand ça se concerne notre fils, notre neveu, Steve, pendant ces deuils, je vous laisse dire, il a laissé un mot. Mais nous, les humains, on n'a pas pu comprendre ça. Qu'est-ce qu'il a dit? C'était à ses sœurs, ses cousines, notamment Lydia. Il a dit, Lydia, lève-toi. Il a dit ceci, tu viens d'accoucher, je vais te rendre visite d'ici là. Note que ça sera la dernière visite. Parce que tu es passé le 30 janvier, tu ne me verras plus. Et ta soeur là-bas, ta cousine,
que c'était une parole simple. Cela me ramène à quoi? Lorsque nous perdions notre papa, on voulait organiser la fête de mariage de notre sœur Pierrette, comme nous appelait Mafoura, la femme de l'honorable Bertin Banganigabo. Alors, sur le lit de l'hôpital, posant avec papa, agonisant, je lui dis, papa, apparemment tu vas déjà mieux. Il va me répondre que non, mon fils, j'ai déjà fait mon travail sur terre. Je dois m'en aller. Je lui dis, mais je vois que c'était une régularisation des mariages. L'invitation de l'honorable Bertin Banganigabo, il régularise avec ma petite Perrette, Mafoura. C'est pour le 21 février. Il me dira, non, mon fils, c'est pas ça. Déjà, le 21 février, je voyage, je pars. Or, nous étions au mois de janvier. Et que non, c'est pas possible, papa. Tu veux dire que ce n'est pas possible. Marie, ta sœur, en même temps que tu m'enterres. Alors, le même phénomène vient aujourd'hui quand nous, tout en ne les sachant pas, il dit au hasard là, le 30 janvier, après le 30 janvier, vous n'allez plus me voir. Et pensant que c'était juste une parole ordinaire, il va le répéter. Alors, ici à la bonne année, là-bas à sa cousine, qu'après le 30 janvier, Dada, en tout cas, Yangu Takoy Meisha. Oh Seigneur, notre bien-aimé Steve, notre cher neveu, et à toi Théo, merci pour tout ce que tu as fait pour élever tes enfants, nos enfants, pensant qu'à ta vieillesse, tu pouvais aussi le voir grandir et avoir des enfants. Steve, va en paix. Asante sana, tunashukuru kwa hili ushuhuda. Na huyu wakati sasa, kama vile nilikuwa nimesema mbele, eti ndugu Teo atasema, bali ni responsable wa jamaa, yani delege wa jamaa ya Theophile Pabuka, ndio mwenyewe tutakuwa naye mahali hapa kwa huyu wakati, akiwa na neno ya kuelezea wandugu na wadada, wa mama na wakaka mahali hapa. Karibu Kapalata Julien. Ndugu wote, wa mama wa baba, jambo. Tunapatikana hapa kama kawaida, lakini hakuna mtu anaweza kupita kwa mapenzi ya Mungu. Mara na mara tunasema teknolojia ya leo, hata wakati mtu anabeba mimba, anajua kama mimba imepatikana. Lakini siku ya kukufa, date ya kukufa, hata mashini moja hayaipata. Watu wanasema huyu mtu, wanganga wanaweza kukwambia huyu mtu atakufa, lakini hawatakwambia atakufa. Na kama tulikuwa tunajua hiyo, kama pate dhambi zimekuwa nyingi, na unasema siku fulani ndio nitatubu, na hiyo iko siri Mungu ametuficha, na ni siri yenye inatuomba kukuwa tayari kila siku. Umesikia vile muyomba yake na Steve amesema, iko kitu ya kushangaza na ni kitu inauma, lakini kama Wakristo tuweze kuipokea. Kama Wakristo tuweze kuipokea. Na sisi kama jamaa imekuwa uchungu, sababu unajua mwenye habari mbaya iko nguvu kuisema. Hakuyapita miaka fulani kwa wenye wanajua tumempoteza baba yetu Patrice. Unajua mwaka jana tena
dada yetu Jean tumemweka hapa. Angalia hii mwaka tena mtoto wetu na hii tunamleta hapa. Hata tunamweka hapa tunalia. Ingelikuwa iko siku ya mzuri na yenye haina hizi fujo, dada yetu mtoto wetu kama ameenda kuwekwa pati baba yetu iko, sababu kule ndio kwenye kwetu kunyumba. Lakini vita inatuacha, tunawaacha hapa. Tunasema Mungu awapokee. Na kwa hiyo kwa jina ya Theophile na watoto wetu wote na wandugu zetu na madada wenye wako hapa na mama tate iko hapa na washemeki wetu wote na wandugu wote, tunawapigia asante wenye mmefika hapa kutusindikiza. Hatukujua kama tutaweza kumsindikiza leo kufika hapa. Steve kifo yake kuielewa si mwepesi. Kama mmeisikia, Steve jana aliamuka, alisafisha gari ya baba yake na walipatana na baba yake kama atambeba kuona daktari. Na wote mbili wakapatana, kila mmoja kaenda kudushi, wakaenda kunawa. Steve alinawa na baba alinawa. Lakini cha kushangaza, Steve akachelewa ndani ya dushi. Na baba akasema, Steve, sababu gani? Mbona unachelewa na tuko na rendezvous ya daktari? Na Steve anasema, baba, hakuna moyo. Pumuzi inanikatika. Baba amelamuka na Manu. Wakati walimunyangua, nini ilitokea, ilikuwa kugumu. Alikuwa anasema, baba, pumuzi inanikata, ninashindwa kurespire. Wakasema fati ya karibu tu kukeshero. Na wakati wamemfikisha Keshero, mambo ilikuwa imekwisha. Kusema Mungu yeye peke ameweza kutwala Steve, na sisi tuendelee. Nyinyi wote mmefika hapa, tuache ndani ya sala mambo ya kawaida, lakini wakati inakuwa repetition, kuna mara tunaweza kuvunjika moyo na kumudhihaki. Lakini kama Yobu hatutamudhihaki Mungu, tunasema kiafanyike. Na hivyo ndio tunamalizia pale, tukipigia asante nyinyi wote wao mmeweza kufika hapa kwa kutusindikiza, mmetushiriki ndani ya maneno yote tangu jana, leo na hata siku zingine zote. Tunaona wandugu mnatushiriki. Mungu awabariki. Asante. Na muda huu sasa ni wakati wa kuweka maua, na tutaanzia kujamaa ya ndugu Theo Mpabuka. Yeye na wengine wote wenye kumsindikiza mnaweza kusimama, mnaleta maua pale, na nyuma ya pale tate Mado, tate Damaria na mko mnajiandaa, kisha wale na nyinyi mnaleta maua yenu. Asante. Hivi hawatakuwa na maneno. Tate Damaria na tate Mado mnabaki nyuma kidogo na maua yenu. Baba wakisha kuiweka ninyi mnakuja pale pale. Tate Damaria na tate Mado mnaweza fika sasa. Karibu.
matate, karibu mwasindikize mwafikishie pale. Karibu, karibu. Bayomba, bashanga, oncle et tante, Steve kutokea familia ya Mpabuka. Na nyinyi mkaribie mbio mbio, mfanye upesi sababu jamaa ya ndugu Birati na mzee Birati wamekwisha kuweka maua yao. Sasa wamuomba shanga, nyinyi wote mfanye mbio mbio. Nyuma ya pale sasa kutakuwa babinamu wa Musika, babinamu wa Biana na Steve. Nyinyi mtafuata pale pale. Mfanye mbio mbio, mshikaze, kisha bakuzine ya kungambo ya kwa Birati nao wanaweza fika pale pale, mshiandae. Mufike mbio mbio, tunashikaza tufanye mbio mbio sana. Les cousines ya Steve, muko tayari? Cousin et cousine ya Steve, muko pale? Manisha pana, kama njoo bali sasa, tunaita famille biologique, yani bafere biologique ya Steve, bafere na basore biologique ya Steve, frère et sœur biologique ya Steve. Na kutakuwa liua ya special ya mtoto mmoja, yani niece wa Steve, naye atafuata hapa. Ilai kama iko tayari, Ilai yeye atakuwa yeye binafsi, yeye peke, kama mama yake atamsindikiza, kama mwingine atamsindikiza. Les amis du quartier wa Steve, marafiki ya Steve wa mkartier, uko tayari? Kisha wale kutakuwa familia Rugagi, kisha familia Rugagi kutakuwa familia Serifuni, kisha kutakuwa familia Kaparata, na nyuma kutakuwa familia Mujini, mjiandae mbio mfuatayo. Les amis du quartier. Les amis du quartier, asante sana, tunashukuru. Ni alama nzuri mnaonyesha, asante. Kisha kunafuata les collègues, la collègue ya Steve, la collègue ya masomo, collègue ya masomo ya Steve. La collègue ya masomo ya Steve mnaweza fika pale kama kuna delege wenu wa neno, neno ya kusema, asante kwanza. La collègue ya Steve, delege wenu wafike hapa mbio sana. Kama kunafanya neno, delege wenu wafike kwa mtamko. Shalom. Nous sommes les collègues de Steve, Chim, comme nous avions l'habitude de l'appeler. Chim, il nous est difficile en ce jour de porter ces derniers mots. Comment faire hommage à un homme digne dans la vie que tu as menée.
cette personne exceptionnelle que tu étais. Lourds sont les mots que nous devons dire aujourd'hui. Plus qu'un ami pour nous, un frère tu as été. D'un caractère très jovial, tu as envoyé le bonheur et la bonne humeur à chacun d'entre nous. Toujours prêt à servir, à aider les autres. Tu ne voyais jamais les choses en noir. Pour toi, ce n'était que du blanc, aucune nuance de gris. Ta joie de vivre contaminait tout le monde autour de toi. Ton franc-parler, c'est vrai. Peu importe la grandeur ou la lourdeur de la vérité, tu nous le disais. Je pense que chacun d'entre nous ici a un souvenir de bonheur en particulier avec toi. Moi, personnellement, je me souviens de ta petite phrase favorite quand nous avions des manques et quand nous nous trouvions devant des situations difficiles, tu nous regardais et tu nous disais « Basile, kitu kidogo ». Chim, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta vie, pour cette joie, pour ce bonheur, pour cette personne que tu as été. Nous t'avons aimé, c'est vrai. Mais qui d'autre, si pas le Créateur, ne t'aimerait plus que nous? Tu resteras à jamais gravé dans nos cœurs, cher à nos âmes, un ami fidèle, un frère tendre, un homme incroyable, parti très tôt, mais ayant beaucoup accompli. Sim, nous t'aimons énormément. Merci. Na tunafuata sasa jamaa ya mzee Rugagi, kama mko tayari, na nyuma yake wengine wajitayarishe. Jamaa jamaa ndugu Rugagi wanamaliza, jamaa ya Honorable Serafini wanafuata, na kisha jamaa ya Kapalata. Nyuma kutakuwa jamaa ya Mujinya, na baadaye kwa kumaliza tutafuata CFCA, ndio nao watakuwa na asante sana jamaa Rugagi. Jamaa Serafini mwe tayari, mwaza mko karibu karibu. Mwe Honorable Desire karibu. Asante jamaa ya Honorable Desire mwenye anasimamiwa hapa na Honorable Serafini, pardon, mwenye kusimamiwa na Honorable Desire. Jamaa ya Mbuga Kapalata mwe tayari, mjitayarishe vile. Wengine jamaa ya Mujinya na nyinyi mko tayari, wale wanatoka na nyinyi mnafuata. Asante jamaa Muhire, tunashukuru sana. Jamaa Mujinya, nawaza mko tayari? Asante, tunashukuru sana. Na hapo kwa kumaliza sasa kipindi cha maua, tunaacha sebze, yani kanisa, wapasteri wako hapa, wareverend wote wako hapa, tunawapatia muda kuweka maua, na ikiwa kutakuwa neno vile vile mtaprofite kuisema. Karibu.
Asante sana bwana representant legal pamoja na mapastori wote warevera wote wako nao, tunashukuru sana. Alafu muda huu kufungua sanduku kwa kuona mwili, tutaomba kwanza kama representative kwa tayari. Mungu mtakatifu, mwanzilishi wa vitu vyote, Mungu uliumba mtu kwa sura yako na kuweka mipaka kwa maisha ya mwanadamu, tunakushukuru kwa muda huu ambao tunakuwa ndani, hata kama ni muda wa uchungu, wa huzuni mingi, lakini tunajua ile injili kwa mapenzi yako. Asante kwa yote imefanyika hapa. Asante kwa maneno imesemeka. Asante kwa ndugu na marafiki ambao wanakuwa hapa kwa kusindikiza mwili wa mtoto wetu Steve. Tunakuhitaji ili uwe katikati yetu kwa kipindi kigumu hiki ambacho tunakipitia. Na tunaombea hata programu yote ambayo inabaki mbele yetu ili uongozwe na wewe na ibarikiwe na wewe. Endelea kuwa faraja kwa jamaa, ndugu na marafiki. Endelea kupangusa machozi kwa macho yetu na endelea kutupa matumaini ya kwamba Steve amelala na siku moja ataamka. Utubariki kwa mambo yote na utuongoze. Tunaomba na asante kupitia jina la mkombozi wetu Yesu Kristo. Amen. Tunaalika sasa jamaa, yani Teofili na bandugu wake wote, wa baba mdogo na mashanga na wengine wanazunguka hivi na wanatokea huko. Hivi wareverend, wapasteri wanaikala hapa, watazunguka hivi kusudi watokee tena hivi, na wengine wote itakuwa ni vile kuzunguka hivi na kwenda. Alafu kwa kuweka taratibu mzuri, kisha wale kupita tutaanzia kwa hao wafuate ti na wengine tuko tunazunguka pole pole. Asante. Wabuka tafadhali tunakumbusha tena ya kuwa mwenye telefoni, yani kama unataka foto utaomba wa fotografi. Kama una telefoni yako usikamate picha pale, inakatazwa. Tutakuwa tunapita mbio mbio kabisa, ni kuangalia tunapopita tunaenda. Umeimaliza salama Bwana ampa rafiki, maisha ya duniani sitokuona, shukuru japo na machozi haya yote kuna sababu, basi Tunaanza kama walivyoona tufanye mbio sana, sababu tunapata tunaoni wakati tutaona
nimekosea Mungu, sina kutenda sawa. Aliyetoa ndo ametoa, ninashukuru. Yeah, nitasikitika, masikitiko makuu. Sitakusahau rafiki, nitaomboleza, nitalia. Ina afadhali japo na machozi haya yote kuna sababu, basi tutaona. Nashukuru Mungu japo na machozi haya yote kuna sababu, basi tutaona. Mungu sina kutenda sawa, aliyetoa ndo ametoa, ninashukuru. Ila nitasikitika, masikitiko makuu. Sitakusahau rafiki yangu, nitaomboleza, nitalia. Ina afadhali Mungu hauchu, ila kuna machozi haya yote kuna sababu, basi tutaona. Ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote kuna sababu, basi tutaona. Tena 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 rafiki. Tunafunga lakini tunapokujalia mwili tunafunga samahani ile usiwezike kabisa. Hapa ambapo tunataka tugawia wakati kwanza. Ni papa pia unaweza kusogeza gari hapa karibu. Ndio pole. Ndio unaweza fungua na nataka gari ifike hapa. Na kuona naona mtoto. Tunakuhitaji kubali. J'ignore encore là où il y a la paix, son père, mais pas avec son corps. Il y a une louange qui s'éteint avec les anges honneurs.
dois partir dans ce contrée lointaine que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec son cœur. Il y a une louange qui s'éteint avec les anges en ardeur. Et ce jour-là, nous serons la joie, la gloire, à Jérusalem. Et ce jour-là, nous serons la joie, la gloire éternelle, à Jérusalem. Partir sans vous prévenir, pour vous faire la main. Partir pour nous prévenir, on vous fera très bien. Partir, je dois partir, et je pars. Partir sans vous prévenir, à partir pour me prévenir, ça vous fera très mal. À partir, je dois partir, et où je pars. Et ce jour-là, nous serons la joie. À Jérusalem.